Yung okra po natin 20 hanggang 30 pesos per kilo. Sa sitaw naman po 60 hanggang 80 pesos per kilo. Napakababa po. Yung siling panigang naman nasa 25 hanggang 60 pesos per kilo. Sa pipinong bakla, 15 pesos hanggang 23 pesos per kilo. Yung upo po napakamura, 10 pesos hanggang 15 pesos per kilo. Yung ating ampalaya, 40 pesos hanggang 45 pesos per kilo. Yung ampalaya naman po nating bonito, 20 hanggang 30 pesos per kilo. Sa mga kamote naman po per kilo. Kamoting ube, 35 pesos. Taiwan Sea, 40. Dilaw, 40. Puti, 35 pesos per kilo. Sa atin namang pong talong nasa 40 hanggang 45 pesos per kilo. Sa papaya po, 10 pesos per kilo. Sa ating kamatis po, medyo angat pa rin po. 130 hanggang 140 pesos per kilo. Talbos ng ampalaya, 110 pesos per bigkis. Puro asking price lang po yan ha. Sa patolang palikpik, asking price 25 pesos per kilo. Yung ating namang supremang kalabasa nasa 24 pesos hanggang 23 per kilo. Yung sa Sophia naman po, 33 pesos per kilo. Sa siling Taiwan, 400 pesos per kilo. Yung gabing galyang po natin na puti, 38 pesos per kilo. Gabing galyang na pula, 35 pesos per kilo asking price. Sa sigarilyas, 60 pesos per kilo. Yung ating mais na dilaw, 48 pesos per kilo. Sa ating kalamansi po, nasa 2004 hanggang 2005 per red bag o isang buriki. Yan, talong po nasa 40 pesos hanggang 45 pesos per kilo. Siling Taiwan, 40 pesos per kilo. Sa beans naman po, 100 pesos per kilo. Sa ating saluyot, 15 pesos per tali. Yung talong po natin, 40 pesos hanggang 45 pesos per kilo. Yung ating ampalaya, 40 pesos hanggang 45 pesos per kilo. Sa ating beans, 100 pesos per kilo. Yung ating upo, 10 pesos hanggang
15 pesos per kilo. Yung okra po nasa 20 pesos hanggang 30 pesos per kilo. Yung ating patolang palikpik, 25 pesos per kilo. Sa ating sigarilyas, 60 pesos per kilo. Yan, ating pong kalamansi nasa 2,400 hanggang 2,500 pesos per red bag. Sa sibuyas na puti po, China Big, 550 per red bag. Medium, 680 per red bag. Holland, 850 per red bag. Sa ating pong sibuyas na pula, China Big, 600 pesos per red bag. Medium, 800 pesos hanggang 950 pesos per red bag. India, 550 pesos per red bag. Sa ating pong bawang super white, 550 pesos per pink bag. Sa kanso naman po, 460 pesos per violet bag. Sa munggo po nating labo, 460 pesos per sack or 25 kilos. Sa ating sibuyas na pula na local, 1,400 per red bag. Sa pipino po natin bakla, 30 pesos per kilo. Sa ating pong siling panigang, 25 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Sa ating kamatis po, nasa 130 pesos hanggang 140 pesos per kilo. Sa ating siling Taiwan, 400 pesos per kilo. Sa ating Sophia naman po, nasa 33 pesos per kilo. Suprema, 24 pesos per kilo. Sa luya po nating magulang, 120 pesos per kilo. Sa ating semi-magulang, nasa 80 pesos per kilo. At yung dilaw na luya, 50 pesos per kilo. Sa ating pong labong, 40 pesos per kilo.